नमस्कार। रमो स्पीक्स को स्वागत। युद्ध आज 18 दिन ने प्रवेश करिगला। महाभारत युद्ध होते बोधे आज आहरी ओडिए बाकी था युद्ध सरी था, किंतु मुर्ताजा रशिया नहीं जाइछन्ति। से मृत की जीवित जना नथिले मध्य केतेक असमर्थित संवाद रशिया तांको नहीं सेठी तांकर ट्रीटमेंट चलैछि। एपटे ट्रम्प टिके रागी जाइछन्ति, पूर्ण मात्रा रे सबु बंधु राष्ट्र मानकु डाकिछन्ति, किंतु से माने केही सहयोग करि नाहंती, आश्वासन भी देई नाहंती। तेणु करी से टिके रागरे अछन्ति। एपटे प्रकृत अर्थनीतिर गंडगोलटा जिंती हेइथिला, माने इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, वियतनाम जिते सब पुराना युद्ध होइछि सेथिरे अमेरिकार कौन कौन होइछि से तो गोटे लंबा स्टोरी। सीरिया मध्य से अवस्था। इराक रो दोष थिला, से यूरो रे बिक्री करने को चाहूला तेल, जोटा वर्तमान ईरान कर देइछि जे युआन आण तेल निया। से पेट्रो डॉलर रु पेट्रो यूरो करने को चाहूले एवं ये पेट्रो युआन करने को चाहते लड़े। तापरे टोटल आफ्रिका को कंट्रोल करने पाई से दिनार सुनार दिनार बनइबे बोली चिंता करथिले लीबिया। गद्दाफींकर रास्ता उपरे तांकर मृत्यु होइछि, से गोटे स्टोरी। अफगानिस्तान रे 20-23 वर्ष रही रही शेष अनाथ कर छाड़ी गले। वर्तमान भी से तालिबान से राजनीति कर देखु आमर साइड रे बांग्लादेश से माड़ामासी आम देश शरण नहीं अमेरिका कथा मानि ना। वियतनाम 55 रु 75 मसीहा पर्यंत युद्ध चलला। 20 वर्ष पर से भी सेठू छाड़ी चली गले। सेठी भी गोटे राजनीति चली। आज नाइजेरिया रे विभिन्न जगह अटैक हो जाइछि। 38 जनकर मृत्यु एवं 108 जन इंजोर्ड बोली देखौछि। सेठी मध्य किछि एकर भी खेल अछि। सीरिया रे केवल पाइपलाइन टा बिछेबा पई से विरोध करिबारु से राज्यटा को नष्ट कर दिया जाइछि। ए सब जिनस उपरे आमे आसंता काली आलोचना करिबा। आज आलोचना करिबा तैलर राजनीति वर्तमान केमती कंट्रोल करुच्ची, केमती तैलटा हैरान रे पकई दउची गल्फ कंट्रीज की से माने व्यतिव्यस्त युद्ध बंद करंतु बोली। तैल खणी गोटे विचित्र प्रकार खणी छे। सेठी वर्तमान 20% 30% कहीं 50% तैल उत्तोलन बंद करिसंती। सबु मेसिन चालुची, किंतु से मानकर स्पीड टाको कम कर देइछंती। यार कारण फ्लोटिंग भेसल कोर जो तेल बाहर कौटे रखिए। तेणुक जो जहाज मैंने से भितर सब थे से देहरे सब लोड कर दि जाइए। से माने सेठी भासुचंती, किंतु हरमुज प्रणाली दे पदा को बाहरी पारुना। तेणुक सेठी आ तेल रखा जगह ना। बफर जोन पर निज निजर जो गोटे अंडरग्राउंड गोटे गोटे बनई से अंडरग्राउंड मध्य वर्तमान भर्ती। सेठी रखा जगह ना। एवं केवल साउदी अरब जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनई से सेपट बाटे सुएज कैनाल देकरी किछि तेल छाड़ी दउची। तार तथापि तार भी 20% तेल ट्रांजैक्शन बंद अछि। जदि तेल कुओं मानकु उत्पादन करिबा बंद कर दिया जाए, एमती भावंतु जदि आउ 8-10 दिन युद्ध चलिला एवं तेल बाहर को जाई न परिला, ताहले से माने पूरा प्रोडक्शन बंद करने को पड़िबो। नहले ताकू रखिबे कोठे से तेल। जदि से माने ताकू बाहर एमती छाड़ी देबे, कोनसी आग्नेय प्रॉब्लम हेले सब आड़े जळि जिवो। तेणुक से प्रोडक्शन बंद करिवे। जदि कोनसी जेमती साधारण कुओरे जदि कोनसी मेशिनरी खराब हैला, से ताकू रिपेयर करबा समय भितरे लगई फटाफट रिपेयर करी
ମେସିନଟାକୁ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତି। ଯେମିତି ଝରଣାରୁ ପାଣି ଯଦି ତମେ କାଢ଼ିଦେଲେ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଝରଣାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ସେଠୁ ପାଣି ବାହାରେନି, ଏ କୂଅର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଲ କୂଅ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବା ସେଥିରୁ ତେଲ ଟାଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର। କେବେ କେବେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଷ୍କ ବି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରୁ ତେଲ ବାହାରେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ଗାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାର ରାଜନୀତି ଉପରେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରତର, ୟା ଭିତରେ 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କମେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପଦାକୁ ତେଲ ଆସିପାରୁନି। ଆମେରିକା କହିସାରିଲାଣି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତେଲ ଦରକାର ସେମାନେ ଆମେରିକା ପଟୁ ନିଅନ୍ତୁ ବା ରଷିଆଠୁ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଟେ ଇରାନ ତେଲ ଛାଡୁନି। ଇରାନ କିନ୍ତୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତେଲ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଆମେରିକାର ପଛଲଗୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତେଲର ଜାହାଜ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ବିନା କାରଣରେ ସେପଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆଟାକ ହେଇଗଲା 28 ଫେବୃଆରୀରେ 26 ମସିହା, ଏବଂ କହିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧ 1 ମାସ ଚାଲିବ। 1 ମାସ ଯଦି ଚାଲେ ଏବଂ ଏ ତେଲ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନ ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ସେଠି ଭେସେଲ ଏବଂ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗାର ସର୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ ବା ବ୍ୟାହତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତେଲକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 1 ମାସ ସମୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନାରିଜ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଠିକଠାକ କରିବା ଦରକାର, ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏସବୁ କରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କୂଅ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ଦେଶ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ଚାଲୁ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଚାଲୁ ରହିଲେ ଏକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ଶେଷ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇପାରୁନି। ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁନି। ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ 2-4 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବି, ତୁମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଜାହାଜ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିପଦ ରହିଛି। ସେ ଆମେରିକାନ ଫ୍ଲାଗ ବା ଆମେରିକାନ ୱାରସିପ୍ ପଛକୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି 15ରୁ 17 ଭେସେଲ ସେମାନେ ଜଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କିଏ କାହା ପତାକା ଲଗାଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା ଯେ ରଷିଆନ ତେଲ ଯେଉଁମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପତାକା ମାରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅରାଜକତାର ଅବସ୍ଥା। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପତାକା ମାରି ନିଜ ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଁରେ ଏସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପଇସା ନେଉଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ନାବିକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଛଟପଟ। ନୂତନ ଜାହାଜ ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଟୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବା ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆସ, ଏ ବିପଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏଟା ଏମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗପ, ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ 2-3 ଜଣ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଜଣକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ। ସେ ସାହି ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି 2-4 ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦବେଇ ଦେଲେ, ଏମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ସାହି ଭିତରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦବିଗଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମାନବ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏଲଏନଜି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଏଲଏନଜି ଆସିପାରୁନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉନି। ଏବେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା 30% ସେଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାହା 50%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାର ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇକ୍ କରିଛି। ମାର୍କେଟ ବୁମ୍ରେ ଅଛି। ଏବଂ ଇନଫ୍ରା ଚୁଲା, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ଏହାର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
केतेक जगार लोक मैंने किरोसिन चलैबा मध्य आरंभ करिसेंती। दिन 2 दिन तले पेपर रे गोटे रिपोर्ट आसीथिला जे सरकार किरोसिन बांटिबे। ये सब कहीं एलपीजी बा पीएनजी रे अभाव, जो माने पीएनजी नहीं चंदी से माने को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जीवनी बोली कुआ है। गोटिए घर गोटिए कनेक्शन बोली कुआ जाउछि। ताहले ई जो अवस्था आसुची जदि आउ मासे 15 दिन बा आउ मात्र 7 दिन भी जदि डेई जाए बड़ क्रुशियल बड़ क्रिटिकल पॉइंट हे जीव उत्पादन करुवा जगह को। तापरे आम पाखे जो प्लास्टिक एवं जो आलकातर एवं जो कौन कह उर्वरक बा सार ये सब जिनस को चलैवाई आमको मध्यप्राच्य उपर निर्भर करने को पड़े। आम सार आणु सेठू नाइट्रोजन सार भी आणु सेठू यूरिया भी आम बर्तमान आणुचे अवश्य रशिया से सब से जगार ही आसे। आम आत्मनिर्भर नुहे आमर अच्छी 2-4-5टा बहुत फैक्टरी अच्छी किंतु आम से सब जिनस को आनी एठी बनाऊे। तेणुक कौन कर सब समय जो कराल चक्र रे ये वर्तमान डाउन रे अच्छी। यूएई रे 50% प्रोडक्शन ऑलरेडी कमी सारी। एमती विभिन्न देशर अवस्था मध्य स्टैटिस्टिक्स समान। वर्तमान दुबई उपरे खूब जोरदार अटैक हो गला। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक ये सब से ऑपरेशन बंद कर देले। शुणा जाउछि जे बहुत बड़ बड़ नामी दामी लोक वर्तमान स्विट्जरलैंड को फंड ट्रांसफर करेंगे बोली व्यवस्था करुँचे। वर्तमान बाहरी पारु ना पूरा मात्रा रे बंद कर दिया जाइए दुबई रो इंटरनेशनल एयरफील्ड को माने एरोड्रम। कौन करा जीवो समस्त वर्तमान चिंता रे खाली जे सेठे रहउतबा 10-12टी 15टी देश बा अमेरिका ए माने चिंतित एक कथा नुहे। ऑस्ट्रेलिया मध्य पुणी सेपटे बुली आसी न्यूजीलैंड रे शेष है टोटाल पृथ्वी 195 देश समस्ते वर्तमान चिंतित। आमे किछि तेल आमे बाहर आनिले हैरान रे पड़ुथिले बांग्लादेश को तेल दौचे किछि मात्रा रे तेल दिया जाइए 5000 कि 7000 टन दिया जाइए। नेपाल को आमको दबा पड़ो। पाकिस्तान अवस्था कहले भल 335 टंका 70 पैसा आज लीटर पहुंची। श्रीलंका अवस्था पाखापाखि चतुर्थ। भारतर चारिपटे ही अवस्था। आमे पुणी पछकू फेरी जावा कि आमे जदि गाई रखिबा गाईर गोबर रु जदि आमे घसी तैयारी करिबा आगुरु जेमति आमर किछि किछि जाळेणी रे आमे व्यवहार करूथले आमे सेमति करिबा ताले भल हंतानी कि आमे एते पछकू फेरी फेरिबा। आमर जो वर्तमान 90 धनाढ़ मध्यम क्लासर व्यक्ति माने अछंती से देश से राज्यर बा से घरर महिला माने आउ गोरुर काम करिवे कि मु भाबुची नुहे। केतेक केन्द्र करने को बाध्य हेबे ता भितर आमे माने जेमती गोटे जोड़े गाई रखिले क्षीर भी मिल सब मिल से गोटे इंडस्ट्री पर चलो एवं आनंद रे आमे रही परिबा। ए जाळेनीर प्रॉब्लम रो मुक्ति भी पाई परिबा किछि मात्रा रे। से तो सब भविष्यतर कथा। वर्तमान हठात को जो युद्ध चली ये युद्ध उपरे प्रभाव पकेबा पई वर्तमान हरमुज प्रणाली खोला जिबा उचित। हरमुज खोलिले भी ईरान रो भी लाभ अछि किंतु ईरान देखुछि जे वर्तमान मु जते बेले डुबीबा को चाहूची सांगरे आउ जण दी जण को धरि के डुबी जाए एवं पूर्ण मात्रा रे रशिया एवं चाइना ताको पूर्ण मात्रा रे समर्थन करुछन। से तांको जीपीआरएस सिस्टम रा नुआ सिस्टम देछि चाइना इंटेलिजेंस दौछि रशिया। अमेरिका कहूछि जे सेमाने वर्तमान तांकर 90-95% मिसाइल अटैक कमी गलानी ठीक अछि। से जो 5% मारुचंती सठिक जगह रे लागुछि। ये सब केवल रशिया और चाइना रो देन बोली केतेक
ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସତ କି ମିଛ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକିରି ଦେଖିଲେ ସମାନ ସମାନ ଲାଗୁନି କି? କାଲି ଆମେ କଥା ହେବା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଇରାକ, ଲିବିଆ, କୁଏତ, ଆପଣଙ୍କର ସିରିଆ, ଏସବୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇ ଲାଇନରେ ଆସି ଯାଉନି କି ଇରାନ? ନା ଲେଖେଇବନି କି ଇରାନ? କିନ୍ତୁ 6000 ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତା ଦେଶକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ହୁଏତ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଏହା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କଠୁ ସକଳ ଆଶନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।